नमस्कार जोहार जय जगन्नाथ एठारे उपस्थित थिबा समस्त को आमर सादर प्रणाम। भोटर उत्कल कलिंग ओडिशा ओडिशा समाज द्वारा आयोजित आज उत्सव ओडिया भाषा संस्कृति इतिहास ऐतिह्य और परिचयर एक उत्सव। तेबे जेबे उत्सवटी परिचयर आम कलिंगर वीर गाथार परिचायक चक्रवर्ती सम्राट गजपति कपिलेन्द्र देवंकर उद्घोष आमे आज कार्यक्रमटी को आरंभ करूँ। किंतु उद्घोष पूर्व आपण को तीनोटी अनुरोध। प्रथम अनुरोध, उद्घोषर अपरांते उद्घोष सरिला परे आपण जय जगन्नाथ ध्वनि रे कार्यक्रम शोभावर्धन करेंगे। उद्घोष चली समय रे जेबे आमे चक्रवर्ती सम्राट तो ना नबू आपण जयगान करेंगे। और उद्घोष पूर्व आपण समस्ते निज निज स्थान रे छिड़ा होई आमर शोभावर्धन करने चेष्टा कर। उद्घोषटी आरंभ करू। श्री 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 वीर श्री गजपति गौडेश्वर नवकोटि कर्नाट उत्कल कल वर्गेश्वर अभिराय भूत भैरव साधु शासन तीर्ण दुस्सह दुस्शासन अनिकरणे रौतराय अतुल बल पराक्रम संग्रामे सहस्र बाहु क्षत्रिय कुल धूमकेतु विराधि वीरवर प्रबल प्रतापी महाराजाधिराज गजपति श्री कपिलेन्द्र देवंकर कपिलेन्द्र देवंकर कपिलेन्द्र देवंकर जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। धन्यवाद। कार्यक्रमटी को आगक नेबा मु अनुरोध करी आमर ओडिशा समाज अग्रणी सदस्य तथा विगत 15 वर्ष धरी सूत्रधार रूप से कार्यक्रम शोभावर्धन करिथिबा श्रीमती सुधाश्री दास जोरदार करताली सहित स्वागत कर। श्रीमती सुधाश्री दास। नमस्कार, जय जगन्नाथ। ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ओडिशा समाज यूए द्वारा आयोजित आज उत्सव रे आपण समस्त को सहृदय स्वागत करुछि मो सुधाश्री। With immense joy and pride, I warmly welcome all our honored guests, respected dignitaries, and my dear fellow Odias to this beautiful celebration of Odisha. कहा जाए जे ओडिया को ओडिशा रु बाहर करबा हुए तो सहज, किंतु ओडिशा को ओडिया भितर बाहर करबा ठीक सेतिके कष्ट। कारण आम जोटी रहूना कहीं जो आटे जाऊना कहीं आम सब बेले गोटे ओडिशा को निज भितर नहीं जाऊ। से कालिया शांति हुंतु बा पखाड़ कंसा, से संबलपुरी शाढ़ी हो बा व्रत ओषा, आम भितर सब बेले गोटे ओडिशा बंची रही था। कारण केतेकों पई ओडिशा केवल एक भौगोलिक स्थिति, केतेकों पई ओडिशा केवल एक राज्य, किंतु आम मानक पई ओडिशा अनेक किछि। यह हमर मान, यह हमर सम्मान, यह हमर गर्व, यह एवं हमर गौरव एवं सर्वोपरि यह हमर परिचय। आ सेहि पई आज आमे समस्त एठी एकाठी हिंचु। तेबे उत्कल दिवस कहले बा एप्रिल 1 कहले जो दिन को आज आमे एठी सेलिब्रेट करछु, समस्तकर किछि ना किछि खट्टा मिठा स्मृति रहिथिबो। किंतु हम जेते बेले ओडिसा रे थिले से दिन गोटे दिन जोटा कि मोर मने पड़े एवं आपण माने मध्ये मने पकेबे, आपको गोटे दिन छुट्टी मिलुथला जो दिन पे हम उत्कल दिवस बोली जानथुलु। आउ सरकारी कार्यालय रे रंगीन लाइट लागुथला, वंदे उत्कल जननी गान करा होतला एवं ओडिसा रे सुपुत्र माने जो माने को पई खास करी उत्कल दिवस संभवपर होइतिला आमे समान को मने पकोथुलु। किंतु एते दूर आसीबा परे एवं जने प्रवासी ओडिया हेबा परे एहा केवल एक अवसर नुह, एहा को उत्सव रे पाल्टी जाईछि। उत्सव उत्कलर उत्सव आमर ऐतिह्य, आम संस्कृति, आम परंपरा, आम भाषार। सेठी आज आम समस्त एकाठी हिचु गोटे छात तले। एमती देखिबा तो गले किए एठी बालेश्वर रे थिबो, के गोटे गंजाम रा थिबो, के गोटे कटक, के गोटे पुरी, के गोटे संबलपुर रा थिबो, किंतु आज गोटे छात तले आमे जदि गोटे शब्द हमको बांधी के रखे तेबे सेटा होची ओडिशा। इतिमध्ये बीती जाईछि 90 वर्ष। 90 वर्ष रे पदार्पण करछि आम ओडिशा। देखिछि अनेक बाधा विघ्न, देखिछि अनेक बात्या एवं विपत्ति। से नौक दुर्भिक्ष हो बा महाबात्या, केवल सेतिकी नुहे, देखिछि अनेक उन्नति मध्य। से शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पर्यटन हो, सब क्षेत्र रे ओडिशा आगेइछि एवं आगेइबो मध्य। तेबे अनेक किछि कहि मो
ଆଗକୁ ସମୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି କି ଆଜିର ଏକ ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହିବି ଯେ ଆଜିର ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭାବିବା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଏକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା ହଉ ଏବଂ ଯେମିତି ଆମର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଗର୍ବର ସହିତ କହନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ଆମେ ବି ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ତେବେ ଏତିକି କହି ଆଜି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ଜମାର ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବିନି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢିବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭକ୍ତି ଭାବ ଏବଂ ଭାବନାର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ତେବେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ଆଜିର ଏଠି ଅତିଥି ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯିବ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭାବନାର ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସହ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି our chief guest for the evening Shri Pavitra Kumar Majumdar consular Madadan RTI and the head of Chancery Shri Braja Mishra chairman Radian Group Shri Pradeep Mishra, General Manager LIC, Captain Soumyaranjan Patnaik, CEO Panweb Shipping DMCC, Mr. Sunil Kumar, Deputy Chief Executive Bank of Baroda, Shri Sanjeev Swain, Vice President Sales Damac Properties, and Shri Amya Kumar Mishra, President Odisha Samaj UAE. I request everyone to please come onto the stage for the lighting of the lamp and to formally inaugurate today's evening. କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ମା ମାଟିର ବନ୍ଦନା କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କାଳଜୟୀ ରଚନା ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କେବଳ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ନୁହେଁ ବରଂ ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆର ଭାବନା ଗୌରବ ଏବଂ ପରିଚୟର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆଜି ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଟିଭିରେ ଦେଖିଥିବେ ଟିଭିର ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଉତ୍ସବର ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖିବେ ତ କରତାଳ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ বন্দে উৎকল জননী 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 চারুহাসময় চারু
मातृभाषामयी जननी 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 वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी पूतपयोधिविधौत शरीरा तालतमाल सुशोभिततीरा शुभ्रतटिनी कुलशिखर समीरा जननी 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 वन्दे उत्कलजननी वन्दे उत्कलजननी जननी घन घन वन भूमिराजित अङ्गे नीलभूधर माला साजे तरंगे कण मुखरित चारु विहंगे जननी 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 वन्दे उत्कलजननी What a beautiful performance and what an emotional start to today's evening. ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ମୁଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଓଡ଼ିଶା ସମାଜ ୟୁଏଇର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମୟ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ to say a few words to the gathering here. Namaskar, Jai Jagannath. Good afternoon to all our guests, respected guests from Indian Consulate, Pavitra ji, Brajavaina, Captain Patnaik, Sanjeev, Sailesh, Pradeep Babu from LIC and Sunil Kumar ji from Bank of Baroda and all my friends. It gives me immense pleasure and pride to welcome you all on the occasion of the 16th edition of Utkal Divas. Continuously, we have done successfully last 15 years and this is the 16th year we are celebrating today the glorious heritage and culture of spirit of Odisha. आमे माने एटी आज एकत्रित होइछे एटा गोटे मौका वर्षकु थरे आमे एकाठी हो सब ओडिया मानकु एकाठी करू ओडिया खाइबा तैयारी करू लोकल टैलेंट मान को देकरी आमे एटी गोटे कल्चरल प्रोग्राम भी करू ता छड़ा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रो रिक्वेस्ट है आमर ओडिशा रो दु जण कलाकार आछंती बर्नाली होता एंड शशांक शेखर दु जण सिंगर म्यूजिशियन संगे ସେମାନଙ୍କର ବି ସେମାନେ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ହିସାବରେ ଆମେ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଆଉ ଆଜିକା ସିଚୁଏସନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଇରେ କିଛି 2-3 ମାସ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଗୋଟେ କନେକ୍ଟିଭିଟି ରଖିବା ଏବଂ କୌଣସି ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ परस्पर को हमें हेल्प करिवा we thank Consul General and Consulate of India for each and every help they extend whenever Odisha Samaj requests from them. So give them a big clap to Indian Consulate. बाहर हमर गोटे भल फोटो बूथ तैयारी करछु रंजन रथ रो तत्वावधान रे आपण जीवा आगु फोटो किसी उठेकी देवे आप मेमोरी एवं आमर कल्चरल प्रोग्राम देखिए एवं आनंद हेबे एवं आज प्रोग्राम भलो बोली मु आशा करू नमस्कार Thank you, Amabel, for your encouraging words. मंदिर संस्कृति जन्म लेता यही नृत्य भगवान जगन्नाथଙ୍କ भक्ति एवं आध्यात्मिकता सह गभीर भाव में जड़ित यही नृत्य ओडिशा को विश्व मानचित्र रे एक स्वतंत्र स्थान दे पारिछि आंतर्जातिक दर्शक माने प्रायतः यहाँ जीवंत मंदिर भास्कर्य सहित तुलना करती जहाँ पुरी कोणार्क और भुवनेश्वर मंदिर संस्कृति सह गभीर भाव में जहाँ जोड़ा जाइए आपण मैंने तो बर्तमान जब बुझीपारे मुझे कौ नृत्य विषय में कहूँ से आमर ओडिसी नृत्य एवं ताको बर्तमान परिवेशन करने को जाउछंती किया ईरा आशियाना एंड शिवली रियली वेरी वेरी स्मॉल किड्स दे हैव वर्क
a lot. They have worked hard for months together. So please तांको गोटे करताल दे स्वागत करंतु हमर कुनी कुनी कलाकार माने रेडी अछंती स्टेज पे. Thank you everyone.
ता धा दी गन ता का ता धा दी गन ता कर तक धन धा ता कर तक धन धा ता कर तक धन धा तो ता ता तक धन धा 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 ता तक धा 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 Thank you, kids, for that amazing performance. What a brilliant start. Thank you, Kia, Ira, Ashiana, and Shivli. କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ and ଏଇଟା ଯୋଉଟା ସେମାନେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଛୋଟିଆ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଥିଲା ତାହାର ଏମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଖାସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ. With this, I would like to call on stage Srijukta Braja Mishra, Chairman Radian Group, to come onto the stage and say a few words. Good evening. Firstly, I think Ms. Das has been doing a wonderful job, really. I think she has kind of connected everybody here. And I can only say that like whenever I participate in any of the events that is being organized here by the Odisha Samaj, it's really amazing. I mean, like I just can't even think that they don't have an office, or rather, we don't have an office. I don't know how do they really put up such a show. You know, it's just amazing. The only thing probably that could be driving and delivering such a amazing performance or amazing show is probably passion, the passion of being an Odia. And I think she rightly mentioned that you can take an Odia out of Odisha, but you actually cannot take Odisha out of an Odia. And I have seen that in many places. I have participated in some of the Odia functions in Ahmedabad, in Bombay, in Dubai. And honestly, I think that thing that stands out the most for me, whatever I have heard about the Samaj's contribution for the community. I still remember, during the COVID, I was stuck in Bhubaneswar, and I was getting feedback from Pratik, and of course, like in day-to-day interactions. So I think one thing is, like celebrating the Odisha Divas, celebrating Nuakhai and all those things. But I think the most amazing thing probably this community is delivering the feeling for each other, the care for each other, and heads up to all of you. And this time also, like I just can't believe, despite the fact that like we are not really going through geopolitically the best of the time, and yet the passion to celebrate Odisha Divas is still there, and you have put up a wonderful show here. And thank you very much once again for giving me an opportunity to come and wish you all happy Utkal Divas once again to all of you, and Jai Jagannath. Thank you. Thank you so much, sir. We noted down your points and we promise you that next year we will bring a better version of ourselves. Thank you so much. With this, I would like to call on stage Captain Somyaranjan Patnaik, CEO Panbulk Shipping, DMCC, for his kind words. Samastanko Namaskar, Hardik Abhinandan. So as you all know, we are celebrating Utkal Divas. I think this is the 16th edition, as Ami Babu said. So I have been attending most of it. In fact, I have been here in Dubai for last 20 years. So I have been attending most of it, and I only see that every event is better than the other one. And each time they try to put up a good show, especially with Ami Babu and his team. They have been doing a fabulous job in organizing this. As you all know, as Braja Babu said, that we are not in the best of times with respect to the geopolitical war, and despite that, I think they have managed to put up a good show. I think that is honestly condemnable, really commendable. And I think Ami Babu has not really said most of it, but it is not only the Utkal Divas. I think as Odisha Samaj, they have been doing many other social events, whether it is the Handi Sala, which is the Odisha food festival, or Ratha Jatra, or any other blood donation camps. I have been hearing they have been doing great job.
connecting Odisha to Dubai and Dubai to Odisha. When it came to starting the flight, direct flight from Dubai to Bhubaneswar, I think they had a big role to play. When all the politicians came here for the Invest Odisha campaign, I think that's the time when Odisha Samaj did a commendable job in giving them all the support that they needed. So I think they have been doing a great job, and it is not very easy. We all are quite stressed with our work and with all the adverse wind that we have in our businesses. To take time out and do all this is not easy. So I think we must give support from ourselves, whatever we can, in our own little way. Talking a little bit about Odisha, as you know, Odisha is doing really great. Apart from the cultural, traditional importance that Odisha has in commerce and development, in the economic development of the country, Odisha is doing a great job. Odisha has a huge coastline, 480 kilometers coastline, 3 major ports, Dhamra, Paradeep and Gopalpur. They are the gateway to commerce from Odisha, from India to various parts of the world. As you know, Odisha again is the mineral rich state, iron ore, coal, bauxite. So Odisha is the steel hub of India. Odisha makes about 40 million tons of steel, and it's also the biggest producer of aluminium in the country. So from all angles, I think Odisha is doing a great job, and we expats in Odisha, we have a great role to play in Odisha's development. So such occasions like Utkal Divas reminds us of our roots in Odisha, and we must remain connected, and we must do whatever we can in our own way for the mutual benefit of both Odisha and as expats in Odisha. With this, I would not like to talk more about anything else. I think a lot of cultural events are lined up. Enjoy the event. All the best. My best wishes to the organizers and all the participants. Thank you. Thank you so much, sir, for your encouraging words. Now I would like to invite on stage Sri Pradeep Mishra, General Manager, LIC, to say a few words. Namaskar, Jai Jagannath. It's absolute delight to come in this event. Actually, मेरा ये शायद तीसरा या चौथा इवेंट है. 4 साल में मैं एक ही कम्युनिटी फंक्शन अटेंड कर पाता हूँ LIC का. कई जगह हम पार्टिसिपेट करते हैं किसी न किसी रूप में, बट फॉर्चुनेटली अमिया बाबू का प्यार है कि हमेशा मैं ही आता हूँ. सो वेरी प्लीज्ड टू कम हियर टू मीट एवरीवन. मैं वैसे बिहार का हूँ, बट कभी कभी लोग हमें कंफ्यूज कर जाते हैं आजकल कि आप उड़ीसा में हो, क्योंकि कम्युनिटी में दिखते हैं सिर्फ उड़ीसा में. सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. मैं कैप्टन सर से पूरा रेजोनेट करता हूँ. इस डिफ़िकल्ट टाइम में ही नहीं, कम्युनिटी का एक प्रोग्राम करवाना जहाँ कोई ऑफिस नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशंस का एक सेटअप नहीं है, एक इवेंट मैनेज करना, इट्स हैट्स ऑफ टू यू सर, एंड यू हैव बीन डूइंग इट लॉट ऑफ एक्टिविटीज़. एंड पांडा जी हमारे साथ काम करते थे, तो ऑलवेज वी गेट टू रिजोनेट एवरी हियर एंड देयर सम एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग. LIC इस मार्केट में करीब 35 साल से है, एंड जैसे इंडिया में घर घर में इंश्योरेंस का नाम होता है, LIC का नाम होता है, यहाँ पे भी हम कोशिश करते हैं अपने कम्युनिटी से जुड़े रहें किसी न किसी रूप में. जो कुछ हो सकता है, एक अब फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो कहीं ना कहीं प्रोटेक्शंस की बात होती है, तो हम एक अपने इथिक्स के हिसाब से, गवर्नमेंट इथिक्स के हिसाब से, माइंडसेट के हिसाब से पार्टिसिपेट करते हैं, ताकि एक कम्युनिटी का प्रोग्राम भी हम लोग कर सकें अपार्ट फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज़. कुछ हमारे टीम भी बाहर होंगे, आप उनसे ज़रूर बात करें. LIC इस पूरे GCC में सिर्फ एक ही सॉवरेन कंपनी है. इस मार्केट में 60 इंश्योरेंस कंपनी होती है, एक ही सॉवरेन गवर्नमेंट ओन कंपनी है, वो सिर्फ LIC है. तो आप उसका ज़रूर फ़ायदा लें. कहीं ना कहीं हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम करते हैं. शेयर होल्डर्स ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देखते, दे टेक केयर ऑफ द कस्टमर्स एज ए ब्रांड एम्बेसडर. उसका फ़ायदा लें. मैं पुनः उत्कल दिवस पे आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ. उड़ीसा हमेशा से एक उद्गम का क्षेत्र रहा है, एंड मैं उनकी शुभकामनाएं, और यहाँ पे जो दुबई में इवेंट हो रहे हैं, वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड टू पार्टिसिपेट. हमें बाबू जब तक हम यहाँ रहेंगे, आप प्लीज़ हमें इन्वाइट करते रहिए. आई विल बी हैप्पी टू ज्वाइन यू. थैंक यू सो मच. Thank you so much, sir, for your kind words. Now I would like to request on stage the man of the moment for whom you all have been waiting since long, Shri Pavitra Kumar Majumdar, Consul
Consular Mother than RTI, and the head of Chancery. So please come onto the stage and say a few words. Good afternoon, everyone. Jai Jagannath. Shraddheya Amiyo Babu, President of Oriya Samaj, distinguished guests, and my friends, dear brothers and sisters. What Madam was speaking in Oriya and Amiyo Babu and other distinguished guests, and being a Bengali, today what I say, I understood and I was actually listening very carefully your language. And today I realized that I understood each word and sentence. I have been here for about 2 years, and since my arrival, though I have been I actually look after these consular issues and lot of issues. They are related to workers and other blue collar workers, other have-nots, that kind of people, and lot of consular issues, jail case, labor issue. I do look after this. And Amiyo Babu, always, he has been great support. We work closely with Oriya Samaj to help people from Odisha. It is a mutual understanding, Oriya Samaj and our consulate. And being a Bengali, I can say that in Bengali, there is a say that every Bengali has 3 homes. One is own home, their flat are now in modern age, and another is ancestral village, and another is in Puri. I think every Bengali, I realize, and every Bengali, the most visited place of Bengalis beyond their state's own state is the Odisha, and Puri, of course. And every Bengali kids, I think, first step into ocean is the Puri. So this is our Utkala and Bongo relations, so much common and similarity in our food, macher jhola or macha jhola, ilish, ilisa, rasgulla, whatever you call. Utkala Bongo, our friendship, this is beyond borders. Netaji Subhash Chandra Bose, his Karma Bhumi was in Bengal, pan India, but his birthplace, everybody you know, it was in Odisha, Kotak. And today, we also know through Sudarshan Pattanaik, every Bengali knows that Puri, Konarak, everything. We respect them, and it is Kelucharan Mahapatro. Every Bengali knows about Odisha, and he has popularized this Odisha dance among Bengalis. Today, I am here not to speak much because lot of performance, so I don't want to stand between this performance and my speech. But I would like to reiterate that Indian consulate is always with you, Amiyo Babu, for your organization and in general, this Oriya people and Indian people here living here. Thank you very much for inviting us. It is a great opportunity to be part of this program. Wish you all the best, all this success with the Utkal Divas. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your insightful words. As we all know, every year on this auspicious occasion of Utkal Divas, we proudly publish our special souvenir magazine, that is Oriya Sanjukta Arabru, which beautifully reflects the creativity, the emotion, and the literary spirit of Odiyas living here in the UAE. Through poetry, articles, stories, and the heartfelt write-ups, our community members come together to celebrate our language, culture, and roots. And this year, it's no exception. And for that, I would like to call on stage our chief guest, who is already on the podium, Shri Pavitra Kumar Majumdar. I would also like to request Shri Braja Mishra, Chairman, Rarian Group, Shri Pradeep Mishra, General Manager, LIC, Captain Soumyaranjan Patnaik, CEO, Panbak Shipping, DMCC, Mr. Sunil Kumar, Deputy Chief Executive, Bank of Baroda, Shri Sanjeev Swai, Senior Vice President, Sales, Damak Properties, Shri Amya Kumar Mishra, President, Ursa Samaj UAE, Shri Vishrava Hota, Tanut Sahu, Srijukta Sailaj Das, Srijukta Gyana Mahanti, Srijukta Ajit Mishra, and Srijukta Pradeep Ratha. I request everyone to be on stage. Also, I would like to invite Mr. Sogat Naik to be on stage, please.
Now is the time for the felicitation to our guests for their time and support. And for that, very first person I would like to invite on stage is our chief guest, Sri Pavitra Kumar Majumdar, Consular Mother in RTI and the head of Chantry. And to felicitate him, I would like to call on stage Mr. Amya Mishra, who is already on the podium, Sri Biswajit and Suresh. Now I would like to invite on stage Sri Braja Mishra, Chairman Radiant Group. And to felicitate him, I would like to call on stage Sri Amya Mishra, Pratik, Biswajit and Suresh. Now I would like to call on stage Sri Pradeep Mishra, General Manager LIC, to be on stage, please. And to felicitate him, I request Sri Amya Mishra, Sri Ranjan Rathwa and Chinmay Jana. I would like to request on stage Mr. Somyaranjan Patnaik, CEO Panberg Shipping, DMCC, and to felicitate him, I request Amya Mishra, Sri Ranjan Ratha, Alkesh Bhai, and Surya Bhai. Now I request on stage Mr. Sunil Kumar, Deputy Chief Executive, Bank of Baroda. And to felicitate him, I would like to request Mr. Amya Mishra, who is already on the podium, Padmanabh Bhai, Surya Bhai. Now I request Mr. Sanjeev Swai, Senior Vice President Marketing, Damac Properties, and to felicitate him, I would like to request Mr. Nitesh, Biswajit, Amya Bhai, who is already on the stage, and Mr. Dabashish Mishra. Now I request Sri Shailaj Das to be on stage, and to felicitate him, I would like to call on stage Jyoti Bhai, Ali Bhai, and Pradyumna Bhai. Please come onto the stage. Thank you everyone for your time and kind support. With this, we come to the end of the formal part, though there are few more felicitations that will happen later in the evening. So, jemti koha jaye ki change is the only constant. तो गोटे परिवर्तन हवा कथा, गोटे फ्लिप हवा कथा. एंड आपण माने जोथि पय आज गोटे रविवार अपराह्न रे गोटे संडे इवनिंग रे आपण माने एते कष्ट करी कि दूर दूरांतर आछंती निश्चित भाव रे किछि एंटरटेनमेंट पय. तो वर्तमान हमर सी सेगमेंट स्टार्ट हबो एवं आमे समस्त देखिबा. तेबे देखिबा कहलारो जमारो भाबेबेनी कि यार देखिबा कहलान तो स्टेज रो कोन हबो. मु जणको इंट्रोड्यूस करबा को जाउछि. He is completely brand new to Dubai and to Odisha Samaj UAE. Of course, this is his first Utkal Divas celebration and he is going to be my co-host, say moro sahajogi. I'm not very sure कि आपण केते जन ताकू Instagram रे फॉलो करंती. तांकर बहुत भलो फॉलोइंग किंतु कोनसे वायरल रील पाई नुह एंड ही इज नॉट अ सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर. रादर से बहुत फेमस तांकर इतिहास रे जो तांकर ज्ञान रहिछि. आई पर्सनली कॉल हिम मिस्टर ट्रिविया बिकॉज तांकर पकरे बहुत तथ्य रहिछि एंड history is something that excites him. So without any further delay, let me introduce and let me invite Mr. Sakti Prasad Barjana on stage. Sakti, please come onto the stage. Stage is all yours. हेलो नमस्कार जोरटे कोन नमस्कार मु चिले कोइ पर अपन कोन कोन नमस्कार जय जगन्नाथ
ବାସ୍ ବାସ୍ ଏମିତି ଏନର୍ଜି ରହିବ ଆଜି ପୁରା ଇଭିନିଂରେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଉଛି ତ ଗଣପତି ବନ୍ଦନରୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଡାକିବି, ମୁଁ ବହୁତ ନୂଆ, ଜଷ୍ଟ ସୁଧା କହିଲେ କି ମୁଁ ନୂଆ ଦୁବାଇରୁ, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ନୂଆ। ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋ କଲି। ଆଉ ଯେଉଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ସେ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଗାଇଥିଲେ ସେଟା ଏତେ ମଧୁର ଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବି then it would be pure velvet. That's how I quote this particular lady who's going to perform hereafter. ତାଙ୍କର କ୍ଲାସିକାଲ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ କ୍ଲାସିକାଲରେ ଟ୍ରେନିଂ 20 ବର୍ଷର, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖାହେଲି ସେ ଏତେ ହମ୍ବଲ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଯେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି? କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସଙ୍ଗୀତ ଶିଖୁଛି। However, she has been a teacher for 20 years now, and with her we'll be welcoming the tabla player. तो काल विलंब न करिकी जोरदार करताली सहित प्लीज वेलकम श्रीमती सुनीता बहिदार एंड शैलेंद्र मोदी जी। नमस्कार समस्तंकु मोर उत्कल दिवसर अनेक अनेक शुभेच्छा व अभिनंदन। गणपति को विघ्न विनाशक गणपति को प्रार्थना करी आरंभ करिबा आज कार्यक्रम। गणपति जगवन्दन गाये गणपति जगवन्दन शङ्कर सुमन भवानी नन्दन शङ्कर सुमन भवानी नन्दन गाये गणपति जगवन्दन गाये गणपति सा गा सा रे गा रे गा पा गा रे गा सा सा गा सा रे सा गाये गणपति जगवन्दन गाये गणपति आ
pa da da sa siddhi sadana gaja padana vinayak siddhi sadana gaja padana सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक सिद्धि सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबदायक कृपा सिंधु सुंदर सबदायक गाये गणपति जागा वंदन गाये गणपति आ गाये गणपति आ गाये गणपति आ गाये गणपति आ गाये गणपति सरे ग प ध सरे ग रे स ध प ग रे सा गाये गणपति आ गाये गणपति सरे ग प ध सरे ग रे स ध प ध ध प ग प ध प ग रे सा गाये गाये गणपति गाये ग रे सरे रे स ध ध ध प ध ध प ग प प ग रे ग ग रे सा सरे ग ग रे ग प प ग प ध ध प ध ध प ध सरे रे ग ग रे स ध प ग रे सा गाये सरे ग रे सरे ग प रे सरे ग प ध प ग रे सरे ग प ध स ध प ग रे सरे ग प ध सरे ध ध प ग रे सरे ग प ध सरे ग रे स ध प ग रे सा गाये गणपति जागा वंदन शंकर सुमन भवानी नंदन गाये गणपति गाये गणपति गणपति जागा वंदन आ ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय सृष्टि सारी समा ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय गा प प ग रे गा गा सा ध प ग रे गा गा प प ग स रे रे प ग रे स ध सा सा पर्वत पर्वत क्यों चढ़े नदी पार क्यों जाए पर्वत पर्वत क्यों चढ़े नदी पार क्यों जाए जो मिलना है यही है जिन खोजे कहीं ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम हर सपना एक
आप है मन से लिपटा जाए, विष अमृत कभू ना बने, काहे जतन लगाओ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गरे ग ब ग ग ग ग ग ग रे सा, ग ग ब ग ग सा ध ध ध ध ब ग रे, ग ध स रे ग ग स ग ग रे स ध सा, सा ध सा ब ध सा ग ब ध सा, रे ग ब ध सा, सा रे ग ब ध सा रे ग, स सा रे ध स ब ध ग ब रे ग स रे ध सा, स सा रे ध स ब ध ग ब रे ग स रे ध सा, स सा रे ध स ब ध ग ब रे ग स रे ध सा। ओम नमः अरज मारियो बाबला हमार सुनियो जी, अरज मारियो बाबला हमार। सावन आयो घर ले लियो, सावन आयो, सावन आयो, सरगा गा धा धा पगा, सा सा नि धा, गा प सा नि धा, गा नि धा पा, गा धा पा गा, सा रे धा सा। सुनियो बिसरा दियो है काहे विदेश भेजाएगे, बिसरा दियो है काहे विदेश भेजाएगे। हम का बुलाइले बाबू डोलिया लेवाएगे, हम का बुलाइले बाबू डोलिया लेवाएगे। भेजो जी, भेजो जी, भेजो जी, डोली उठाए के चारों पार। सुनियो जी, अरज मारियो बाबला हमार। सुनियो जी, सुनियो जी, सुनियो जी। बिना बंधु ताई तारी, दुख ना गला मोहरी। बिना बंधु ताई तारी, दुख ना गला मोहरी। हेला के निष्ठुरा चित्ता, नीला जले बीजे पारी। बिना बंधु ताई तारी, लखे जो जना रे गजा, डाकिला हे देवो राजा। लखे जो